Itu laki-laki dong, tolong. Nah, siap. Oke. Nggak ada yang masuk, udah siap ya. Sekarang? Oke. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy morning, my beloved students. How's life today? I hope you are good and always healthy and always happy until the last lesson, right? Right. Well, today, before we start study, let's pray together. Who wants to lead? Siapa yang memimpin doanya, please? Yeah. Before start to study, let's pray. Begin. Sebelum memulai pelajaran, maka baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahumma Allahum mu'ini, wallahu bikulli syai'in mu'in. Rabbi zidni ilman nafi'an, warzuqni fahman wasi'an, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Shadaqallahul azim. Okay, thank you. Alright, now I wanna take your attendance, but you have to answer with your expression, with your feeling. I will check your attendance based on your feeling today. Okay? Ya. Ade Herlina? Ya. Loud please. Aditya, where's Aditya? Absent? 6. Ahmad Fahri. Good. Okay, good. Thank you. Anissa Mardiana. Okay. Anissa Nurlaila. And how about your feeling today? Happy. Dena. Okay. Dika. Good. And dia. Happy. Hanatasha. Thank you. Kansa. Good. Muhammad Fadur Rahman. Ya. Muhammad Nazar West Nazar. 6. Novi Fitria. Happy. Nugi. Ya. Rama Alpa. Ya. Restu Agustia. Where's Restu? Is there Restu? 6. Restu Yaspika. Okay. Riana Anindya. Okay, thank you. Rizky Zainal. Is this she? I know. Absent. And Rohaini. Okay. Ruhnia permit ya. Sarah. Oh, good. Tiara, where's Tiara? Anindya. Okay. Nifa. Permit ya. Azkia. Okay, good. Yeah. Hopefully there are some your friends
they were not good. Semoga temannya will get better soon, sehat lagi, and they can come to class ya. Semoga segera sembuh dan bisa bersekolah lagi. Oke, right. Are you ready study? Okay. Now I will give you a question. Saya sekarang akan memberikan satu pertanyaan. I have one question. How about, or maybe what's your plan after graduating from this school? Okay, I will ask you. Apa yang kalian rencanakan setelah lulus dari sekolah ini? What's your plan? Rencananya apa? I will study in university. Okay, good. Kansa will continue to study. And how about you? Study? Yes. Yes. And then the other? What's your plan? Study. 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 And for the boys, what's your plan? Rencananya mau apa? Do you want to study? Okay, to continue study university. And how about you, Dika? To the business. Business. So you want to continue to work, kerja. Okay. And about you, Padu? Study or study. Nugi? Study. Okay. Yeah. There are some of friends. They want to continue study and work. Ada yang mau melanjutkan kerja dan ada yang mau kuliah. Tadi ada dari Dika. Dika wants to continue to work. Mau kerja ya? Why do you want to continue to work? Kenapa mau kerja? Belajar. Belajar kerjanya langsung. Oh iya, yang lagi tadi siapa yang mau kerja lagi? Ada? Oke, ada yang to continue to work. Work di sini because today I want to explain about work, pekerjaan. Jadi sekarang tujuan pembelajaran di sini adalah untuk mengetahui, memahami tentang struktur kebahasaan, fungsi sosial dalam pembuatan vacancy job or a job vacancy, lowongan kerja, sebuah iklan lowongan pekerjaan untuk sekarang ini. Okay, in a job vacancy, I want to know who knows what is definition of a job vacancy? Siapa yang tahu apa itu a job vacancy? Raise your hand. Please, boleh. You can using bahasa or English. Raise your hand, please. You, Kansa? Yeah. Vacancy Yes. adalah sebuah iklan di mana berisi tentang lowongan pekerjaan yang dibuat oleh sebuah perusahaan untuk merekrut karyawan yang akan mengisi kekosongan di bidang tersebut dan digunakan untuk halayak ramai untuk mempermudah perekrutan yang akan diambil sebagai kerja tetap ataupun Job boy ya. And then the other apa sih? What do you think about a job vacancy yang kalian ketahui tentang sebuah iklan lowongan pekerjaan? From here, siapa? Ada yang tahu? You, Dena? berisi untuk Iklan. lowongan pekerjaan biasanya untuk mencari posisi yang kurang di bidang pekerjaan. Good, yeah. Okay, thank you, Dena. And in here, one student siapa? Rama? A job vacancy, sebuah iklan lowongan kerja. Biasanya digunakan untuk ini memberitahukan Memberitahukan. membutuhkan orang untuk Melamar.
Oke, good. Ya, a job vacancy di sana adalah sebuah iklan lowongan pekerjaan. Dan di sini juga if you have you made or maybe have you found about a job vacancy, pernah menemukan tentang iklan lowongan pekerjaan? Where? Di mana? Di Instagram, Instagram. And then the other? TikTok, TikTok. Mana lagi? Facebook, Facebook. LinkedIn, And then? Gmail, Ya, on sosial media. Selain di sosial media, menemukan di mana lagi kalian? Koran, oke, newspaper, tiang listrik, and the other, spanduk, oke, banner, good, poster. And then, have you ever made about a job vacancy? Pernah nggak kalian membuat tentang a job vacancy? Pernah. Kapan? A job vacancy? Ada yang pernah membuatnya? Oke, and how to make it? Bagaimana cara membuat a job vacancy itu? Oke, a job vacancy di sini there are some steps, there are some structure to make a job vacancy. And oke. For the first, pertama kalau mau membuat a job vacancy, pertama itu yang diperlukan ada yang namanya a job title. Nah, disinilah a job title itulah posisi pekerjaannya. Sebuah posisi pekerjaannya. Jadi kalian, for example, if you want to be owner, kalau kalian tuh menjadi as a owner, the owner ya, sebagai pemilik, bisa nanti ke sepemilik perusahaan atau mungkin if you are as the master of blah blah blah, and or if you are as CEO, sebagai CEO di mana, atau head of kepala apa. Nah, di sini mungkin do you need a new employer? Kalian tuh perlu karyawan baru. So you are looking for, kalian akan mencari a new employer, mencari karyawan baru tersebut. And jadi kalian decide to make it, memutuskan untuk membuat a job vacancy. Nah, di sini ada strukturnya, step-stepnya. For the first, pertama ada a job title-nya dulu. Di sini a job title itu menentukan tentang posisi yang kalian cari, ya, posisi pekerjaannya. After a job title, the second, there are a job description. Nah, what is job description? penjelasan, Ya, menjelaskan apa? Ya, menjelaskan atau menguraikan tentang pekerjaan tersebut yang kalian cari. For example, if you want to looking for a new teacher, for example, an English teacher, misalnya mau mencari seorang guru bahasa Inggris. In job description berarti deskripsinya atau menguraikan, menceritakan tentang guru baru tersebut harus able to speak English, and then apalagi harus menguasai apalagi bahasa Inggris, dan bahasa Inggris mungkin bisa dengan bahasa yang lain lagi. Nah, in job description. After job description, there are qualification. In qualification di sini bisa mencantumkan gender ya, male or female. Apakah mencari seorang guru bahasa Inggris itu harus perempuan saja, untuk laki-laki saja di perusahaan tersebut kan, atau di sekolah tersebut.
male or female, kemudian juga ada maksimum umurnya. Maksimum umurnya di sini ada misalkan about umur, tentang umur. Selain itu juga lulusannya. Lulusan dari mana? Boleh dicantumkan di sini. Kemudian lagi qualification-nya itu lebih ke their apa namanya? Mannernya, sifatnya juga bisa disebutkan di sana in qualification. And then after qualification, there are good benefit. Nah, in benefit itu maksudnya apa? Yang didapatkan oleh karyawan tersebut dari perusahaan. Good. Ya, thank you. Benefit itu manfaatnya, ya, keuntungannya juga. Nanti mungkin karyawan baru itu bisa mendapatkan apa saja di tempat kerjanya. In benefit, you can attach, bisa melampirkan tulisan misalkan gajinya, salary-nya mau berapa, 1 month, mungkin 1 bulannya mau berapa, in benefit. Selain itu bisa juga living cost-nya, atau free apa lagi, bebas apa lagi, bebas biaya hidup, bebas apa lagi, asuransinya. And then you can attach bonusnya, bisa dilampirkan. Ada bonus nggak nanti di sini? Kalau kamu mau mau pakai bonusnya di sini, ya kalian bisa menyatukan di sini bonusnya apa. Salary, benefit itu mungkin ada fasilitas apa lagi yang bisa diberikan kepada karyawan di sana. After benefit, the last is instruction. Instruction, instruksi, ya. Di sini adalah if a new employer, seandainya kalau karyawan baru itu kan sudah membuat sebuah lamaran. Nah, how to send it, bagaimana cara mengirimnya? Di sini dicantumkan instruksinya, instruksinya itu di sini. You can attach your email, emailnya, bisa juga melampirkan atau mencantumkannya itu phone numbers, contact personnya, ya. Jadi tergantung, depends on your company, tergantung dari perusahaan, company, your school juga bisa mencantumkan email atau di contact person number handphone. Yeah, that's all about a job vacancy. And there are 5, ada 5 step to make a job vacancy di sini. Is there any question? Ada yang mau ditanyakan tentang to make a job vacancy? And also in a job vacancy di sini, like this, biasanya kan suka ada ya tulisan seperti we are hiring. Nah, in his artinya itu kita sedang membutuhkan, kita sedang merekrut. Nah, in biasanya suka ada we are hiring, atau bisa ada apa lagi? Wanted. What is wanted? Dicari apa? And then we are looking for. Nah, looking for di sini berarti kita sedang mencari. Kemudian juga awalannya bisa menggunakan we need a new job, we need a new teacher and the other. Ini biasa untuk di awal sebuah iklan, ya, yang kalian you can write, choose one of them, bisa milih satu yang ini atau depends on you, tergantung kalian. In job vacancy. And then now I will give you some paper. Last meeting or in the previous
I have divide into 3 group, ya, sudah dibagi menjadi 3 kelompok, in the previous meeting, di pertemuan kemarin. And now I will give you one paper for this group. Ya. This group, okay. And the last group. Ya. And how the instruction? Okay. The instruction in here, you have to match. Silahkan cocokkan kata yang nanti I will give you, nanti diberikan based on, and you have to match it. Silahkan dicocokkan. Wait ya, nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Ya. No. Ya, listen. Okay, listen. Your task, tugasnya, you have to match. Ya, match based on the sentence, berdasarkan dari kalimatnya. And you can put in here, silahkan disimpan nanti di apakah mana yang job title-nya or instruction-nya nanti disimpan di sini. To be a job vacancy, menjadi sebuah iklan lowongan kerja. Berdasarkan dari potongan-potongan yang barusan dibagikan ya. Oke, do it with your group. Silakan kerja dengan kelompoknya. Ditempel, saya ditempel di sini. Pakai air juga nggak apa-apa, pakai apa kan? Ya nggak apa-apa. You can put ya, disimpan di sana. Oke. Ininya tolong nanti ditempel. You can using water, air. Boleh cari apa? Allah, anak-anak. And after that, you have to presentation based on this.
wait a minute. Group 2 and write your group name. And don't forget write your group name in here. Have you done it? After that, you have to write your group name in here. Yeah. Yang tulisannya bagus. Group. Oh, ini ya. Write your name. Oh, namanya. Iya, Group name. namanya. Padu and Lumba-lumba. group 3. Group 3. Oke. Group. 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 Jalan tadi. Go. Di sini, Bu. Ya, Group. Jalan habisnya. Oh, aduh. OUUP. Nah, good. 3. Dan tulis nama teman-temannya. Tuh. And after that, you have to presentation. Dipresentasikan nantinya siapa yang mau maju ke depan. Only say, hanya bilang ini, ini disebutkan apa job description-nya, qualification dan and boleh. Atau only show it, hanya menunjukkan pun it's never mind, nggak apa-apa. Ya. Oke. Ini tadi bahasanya apa? Ya. Job presensi. A job presensi. Ya. A job presensi. Oke. Ya, oke class. After that, you have to presentation based on your task. Ya. Presentation about this task. Okay, have you done it? Have you write your name? Udah tulis namanya? Okay, wait minute nanti. Have you done it? Sudah? Good? Okay, start from group 1. Start from group 1, 2 or? Okay, who wants to presentation in here? Kansa, please come forward. Kansa, silakan maju, mau di sini. Oke, please Kansa. Pakai Indo. Pakai Indo. Don't forget to introduce your group. Perkenalkan temannya, kelompoknya, and tell yang mana saja masuk ke job title sampai ke instruction. Ya, perkenalkan dari kelompok berapa dulu? Oke. Hello everyone. My name is Kansa Divareja. I'm from group 1. Di sini sekarang aku mau ngejelasin tentang struktur kompetensi tentang customer service. Nah, untuk job title
work in ship system, including weekends and national holidays. Oke. And then benefits yang didapatkan dari perusahaan adalah bonus, employee engagement activity, career advancement, opportunities, dan untuk instruction-nya itu kalian bisa mengirim CV dan cover letter ke email hearing@linkedintalk.com. Oke. Dan sorry, lupa untuk grup 1 terdiri dari saya sendiri, Sarah Putri, Anissa Mabiana, Anissa Berlayala, Maui Fitria, dan Azkia. Thank you. Thank you. Give applause for Kansa. Thank you, Kansa. And for the second group, please come forward. Want to try? Yeah, then please come forward. Hello everyone. My name is Dena Rahma. I'm from Group 2. I'm going to talk about job vacancy. Di sini ada lima struktur. Ada satu job title, customer service, job description, respond to customer, employee professionally and promotive, manage and track order to ensure timely delivery, collaborate with the logistic team if there any shipping issue, document report of customer interaction and feedback, qualification, degree in any major. Fresh graduate are welcome to athlete. Strong communication and problem solving skills. Willing to work in a system including weekend and national holidays. Benefitnya bonus, employee engagement activities, career opportunities, instruction, send your CV and a cover letter to email hearing@livework.com. Di sini nama anggotanya ada Herlina, Dia Dabela, Hana Tasya, Diana Aninja, dan Rohani. Okay. Thank you, Dena. And from group to take applause. And for the last group, please come forward. And for the last group, yeah, come on. The last group. You? Please come forward, Palu or who? Come on. Rama? Padu? Nugi? Rama, only you. Rama, please come forward, Rama. Yeah, Rama, please. Come forward. Hello everyone. In here? You want me? Job vacation. Ada 5 struktur. Yang pertama ada job title, yang kedua job description, yang ketiga qualification, yang keempat benefit, dan yang the last is Instruction. First one, the title is customer service.
job description is respond to customer, employee professionally and promptly. Manage and track order to ensure time delivery. Collaborate with the logistic unit if there is any shipping issue. Document record of customer interaction and feedback. The qualification is natural in any major. Fresh graduates are welcome to apply. Strong communication and problem solving skills. Willing to work in a shared system, including weeks and national holiday. Benefit is bonus, employee and judgment activity. Career advancement opportunity. Instruction, seniority and offer letters to email, billing, live.com. That's all. Is it enough? Udah? Okay, thank you. Please sit down. Thank you for Rama. Okay, yeah, good. Yeah. Okay, class. We have learned about a job vacancy. Yeah, we have learned about a job vacancy. And what do you know about a job vacancy? Ya. Iklan lowongan pekerjaan. Ada 5. Okay, please. Okay. Now, who wants to make conclusion about a job vacancy? In a job vacancy? Ya, Dena. Iklan lowongan pekerjaan. Ada 5 strukturnya. Oke. 1 title, 2 description, 3 qualification, 4 benefit, 5 instruksi. Job title yaitu posisi pekerjaannya apa. Oke. Kalau deskripsi itu mendeskripsikan pekerjaannya itu apa saja dan bagaimana saja. Kualifikasi itu syarat karyawan untuk melamarnya itu seperti apa. Benefit, manfaat yang didapat dari melamar pekerjaan itu. Oke. Instruction, mengirimkan CV dan surat lamaran ke email. Ya, good. And after Dena, want to? Ada lagi? Siapa yang mau menambahkan? No? Okay, class. Yeah. We have learned about a job vacancy. Di iklan lowongan pekerjaan, kita sama-sama di sini ada 5 langkah, 5 tahapan, 5 structure, 5 step. Pertama, first apa? Harus buatnya, ya. Pertama ada job title-nya dulu. Second, a job description. Kemudian ada apa lagi? Qualification. Keempat? Oke, benefit. And the last is? Oke, instruction. Inilah untuk membuat sebuah iklan lowongan pekerjaan. And then for the next meeting itu kalian untuk di pertemuan selanjutnya you have to make a job vacancy, dibuatkan sebuah job vacancy. For example, kalian itu sebagai pemilik perusahaan atau yang punya sekolah yang kalian sedang mencari seorang karyawan baru, ya, itu untuk di minggu yang akan datang. This is your task, itu untuk tugas kalian. Okay. Is there any question about a job vacancy? Ada yang menanyakan tentang sebuah iklan lowongan pekerjaan? Ada yang menanyakan? Ya. Menurut Miss, ketika kita membuat iklan,
Oke, good, thank you. Ya, apakah yang berupa fisik atau yang digital untuk membuat a job presensi? Mungkin sekarang karena zamannya sudah digital, era digital, better, lebih baik jadi kita membuatnya yang berupa digital juga dan juga karena kenapa? Karena dapat kalian bisa langsung membagikan di sosial media juga kan, seperti tadi ada di Facebook, TikTok atau sosial media yang lainnya. Itu sangat cepat sekali untuk dilihat oleh banyak orang dan juga tidak menutup kemungkinan untuk membuat ya yang berupa fisiknya kalian bisa disimpan di tempat makan. Mungkin jika ada orang yang akan datang ke sana melihat ada sebuah ikan lowongan pekerjaan, atau juga bisa memuatnya di koran juga bisa begitu. Oke. Ya. I think enough. That's all because my lesson is up. I want to say thanks for you guys. For your participation, for your spirit. Hopefully today you always happy and also stay healthy, sehat semuanya. And then have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam